أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين. اليوم إن شاء الله رايحين نديروا حوصلة ومراجعة يعني قبل الامتحان شهادة تعليم ابتدائي، ورايحين نشوفوا يعني لا كونجوغيزون كاع كيفاش نخدمها، يعني خلاصة للصرف في اللغة الفرنسية بطريقة جد مبسطة. رايحين اليوم نبداو بلي فيرب دو بروميي جروب، رايحين نشوفوا كيفاش نصرف لي فيرب دو بروميي جروب في البريزون والفيتور والامبارفي والباسي كومبوزي، ونعطيكم تاني يعني طريقة سهلة للامبيراتيف بريزون. نبداو على بركة الله بلي فيرب دو بروميي جروب. Les verbes du premier groupe هما les verbes qui se terminent par ER à l'infinitif. كاع les verbes اللي يكملوا ER قبل ما نصرفوهم ER tels que chanter, danser, réviser, passer, effacer. Donc هادو كاع c'est les verbes du premier groupe. Donc رايحين نشوفوا كيفاش on va les conjuguer au présent de l'indicatif. نبداو بالprésent على بركة الله. Donc هنا عطيتكم un exemple, le verbe chanter. Donc, chanter, qui dire, je supprime ER et je mets les terminaisons suivantes. هو في الحقيقة وراه chanter. أنا نمحي هذيك ER, je supprime ER et je mets. Pour je mets E, tu chantes ES, il ou elle chante E, nous chantons ONS, vous chantez EZ, il ou elle chante ENT. Donc, les terminaisons, tu as le présent, je dis moi, E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Donc, là pour le présent de l'indicatif. Donc, E, ES pour tu, E pour il ou elle, ONS pour nous, EZ pour vous et ENT pour il ou elle avec S. Roho, le futur simple, toujours le même verbe. كيفاش رايح من البريزون نرداه للفيتور سامبل؟ حاجه سهله، نرجع الانفينيتيف تاعه، نعاود نرد الاو ار تاعه، او ار تاعه نرجعها يولي جو شونتي، ها هي نحط شونتي ونزيد لي تيرمينيزون تاع الفيتور سامبل كي سون اي اس ا او ان اس او زد او ان تي. Attention, ce n'est pas ENT. O-N-T. Donc, je lis le verbe. Je chanterai. A-I. Tu chanteras. A-S. Il ou elle chantera. A. Nous chanterons. O-N-S. Vous chanterez. E-Z. Il ou elle chanteront. O-N-T. Et les terminaisons du futur simple. Le E-R avec l'infinitif, on dit de la A-I. A-S. A. O-N-S. E-Z. O-N-T. On passe à l'imparfait maintenant. L'imparfait, c'est un verbe c'est un temps du passé. Le futur simple, non, c'est un temps du futur. Ou du passé. عندي toujours chanter كي ندير نقلع ديك ER نعاود دوك نبقى نلعب ER نخلي غير لو راديكال. تعلمنا لو راديكال دونك نخلي لو راديكال تاع لي فيرب. هنا باغ اكزومبل لو فيرب شونتي لو راديكال تاعها نقلع على او ار، هذا مكان يبقى شونت ونزيد لي تيرمينيزون سويفونت ا اي اس ا اي اس ا اي تي اي او ان اس اي او زد ا اي او ان تي. دونك جو شونتي ا اي اس، tu chantais ا اي اس، il ou elle chantait ا اي تي، nous chantions اي او ان اس، vous chantiez اي او زد، il ou elle chantait A-I-E-N-T. Donc les terminaisons à l'imparfait هما A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. Ça c'est pour le passé composé, pardon, l'imparfait. Le passé composé. Le passé composé, il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir ou il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. لازم تعرفوا بلي لو باسي كومبوزي فيه زوج نتاع الاجزاء، دو بارتي، فيه لوكسيليير
avoir ou la être plus le participe passé du verbe conjugué. هنا j'ai pris le verbe chanter. نقلع er وندير et. Avec l'auxiliaire avoir ما كاش l'accord. ما نزيد لا s لا e. نخلي et. Donc j'ai chanté. Tu as chanté. Il ou elle a chanté. Nous avons chanté. Vous avez chanté. Ils ou elles ont chanté. N'oubliez pas le verbe avoir درتوه. L'auxiliaire avoir, ce n'est que le verbe avoir au présent de l'indicatif. Donc, j'ai chanté, tu as chanté, il ou elle a chanté, nous avons chanté, vous avez chanté, ils ou elles ont chanté. Je vais vous donner comme les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. On a tombé, arrivé, resté, entrer ou la rentrer. On a retourné. On a monté. Et là, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, maintenant, je suis tombé. Et tu es tombé. Et nous sommes, il ou elle est tombé. On va dire et pour il ou pour elle, je dire elle est tombée et eux. Et là, il y a un accord parce que elle, c'est le féminin. Nous sommes tombés. Tombés, zid s et s. Il ou elles sont vous êtes tombés es, ils ou elles sont tombés et on dit es ou la es. Il avec s on dit es ou elle avec s on dit es. Parce que c'est l'auxiliaire être. Ou l'auxiliaire être, ce n'est que le verbe être au présent de l'indicatif. Je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, il ou elle sont. Donc, هذه حوصلة صغيرة على les verbes du premier groupe. المرة الجاية إن شاء الله راح نديكم les verbes du deuxième groupe ونكملوا مع troisième groupe باش هكا رايحين تراجعوا مراجعة خفيفة قبل الامتحان والله يوفقكم كاع إن شاء الله وبأعلى المراتب بإذن الله ونتلاقوا في الفيديو المقبل. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.